आजी मोर स्वप्न पूरा हो गला। मो निखिल रो घर पूरी उठिला। भगवानंकर लीला सबू देख सी केमिति सर्वगुण संपन्ना बहुटीए मो घर को पठे देले। तुम दुही को जोड़ी से ऊपर वाला ही बनईची। सबु बेले खुशी रे रुह। ए कहानी हेउछि निखिल आउ काव्यार। निखिल दुर्गार गोटिए बोली पुओ थिला। सान बेलू ही निखिल रो मुंड उपरु ता बापांकर हाथ उठी जाइथिला। दुर्गा पाठ पढ़ी नथिला, तेणु से काम परिश्रम करी निखिल को बड़ कला। किंतु समय सहित जेतेबेले दुर्गा बुढ़ी एवं कमजोर होबाकू लागिला तो बाध्य होई निखिल को मध्य पाठ पढ़ा छाड़ी मजूरिया काम करबाकू पड़िला। आउ एबे तो तार बाहाघर होई जाइथिला। एबे काव्या भी दुर्गा परिवार सदस्य होई जाइथिला। हेला तो माँ एबे खुशी तो जेते बेले देखो कहूतिलो बहु गोटे आण बोली एई नियो तुम बहु आसीगला एबे खुशी। हाँ हाँ मु बहुत खुशी। तू कह तू खुशी ना? किए मु? अरे माँ एते सुंदर आउ पढ़ा लेखा स्त्री पाई किए खुशी न हबो कहिलो? के जानी एते भल जीवन साथी कोउठू खोजिलो तुमे मो पाई? काव्या भी सही सहर रे रहुथिला जोठी निखिल आउ ता माँ दुर्गा रहुथिले। केही जणे मध्यस्थी काव्या विषय रे खबर देले तो दुर्गा सांगे सांगे ता पुओर प्रस्ताव नहीं काव्या घरे पहुंची गला। काव्या पढ़ा लेखारे एकदम होशियार थिला, किंतु तार बापा ऑटो रिक्शा चलाउथिले आउ बहुत गरीब थिले। तेणु काव्या भी ता कैरियर रो पाठ पढ़ा पूरा करि पारि नथिला। तापरे एमिति दिने काव्या बहु मु तो पाठ पढ़ा विषय रे जानिबाकू पाइली। तू आगकू आहुरी पढ़िबाकू चाहुथिलु ना? मु चाहिबारे न चाहिबारे कौन अछि माँ? दरिद्रता आउ दायित्व आगकू मते पढ़िबाकू ही देलानी। बहुत दुख करनी, सबु किछि भगवानंको ऊपर छाड़ी दे। से तो भाग्य रे किछि ना किछि भल निश्चय लिखिथिबे। अच्छा माँ मु आसुछि, यांकर फैक्ट्री जिबार टाइम हे गलानी। निखिल बहुत परिश्रमी थिला। प्रथमे से जो फैक्ट्री रे मजूरिया थिला सेई फैक्ट्री रे तार परिश्रम आउ साधुता देखी फैक्ट्री रो मालिक ताकू गोटे बड़ मशीन चलेइबार काम दे देथिले। निखिल मन लगेई ता काम करुथिला। फैक्ट्री रे भी ताकू सबु लोक बहुत पसंद करुथिले। सबु किछि ठीक ही चलीथिला, किंतु से दिन अचानक हा हा अरे निखिल भाई चलो चलो। कौन हैला भाई? अरे से आम धर्मा को बहुत जोर रे आघात लागी जाईची। किंतु केमिति? के जानी से मशीन चलेइला बेले केमिति के जानी ब्लेड भांगी गला आउ ता बेकरे सीधा जाई पसी गला। बहुत रक्त बाहरी गलानी तारो भाई। भाई मु मालिकन को केते थोर कहिची जे सबु मशीन रो ब्लेड गुडी को बहुत पुराना होई गलानी, से गुडी को बदलई दबा उचित। किंतु मालिक मो कथा केबे सुनंती ही नहीं। लागुची तुमे एबे भी मालिकन को चिन्ही पारलनी। से जेतिकी बड़ कंजूस ना सेतिकी बड़ बदमाश भी। किंतु एई समय रे आम समस्तन को एकाठी होबाकू पड़िबो, तेबे जाई ए असुविधार बाट बारिबो ना। माने? अरे एबे तुमे ही कुह, जदि ए बिचरा धर्मा को किछि हेई गला तो ता परिवार को किए देखिबो? मालिकन को ता परिवार को सहाय्य करिबाकू ही पड़िबो भाई, से जहा भी हो। हाँ ठीक कथा कहिले भाई, आमे धर्मा को न्याय देकी ही रहिबा। 2 दिन जाए हॉस्पिटल रे चिकित्सा चलिबा परे धर्मार मृत्यु होई गला। ता मृत्यु कथा सुनिबा परे ही सबु कर्मचारी बहुत रागी जाइथिले आउ समस्ते एकाठी होई मालिक घरे जाई पहुंचिले। सर से आम धर्मा। अरे से धर्मा कथा छाड़, आउ एइटा कह कि तुमे माने समस्ते एइठी कोन करूचो एकाठी? फैक्ट्री रे काम करिबा जाओ। सर काम तो आमे निश्चय करिबु। प्रथमे आपण धर्मार परिवार को सहाय्य करि दियंतु। तांको घरे से एकुटिया ही रोजगार क्षम थिला। ए चल निज काम कर जाई, अधिक नेतागिरी करिबा दरकार नहीं एठी, बुझिलु? एक तो से धर्मा ता निज भूल पाई मो फैक्ट्री रो एते बड़ क्षति करि देला, आउ ता ऊपर पुनी तुमे माने आसी मते ही दाई करूछ। दाई करूनु आज्ञा, बास आपण को अनुरोध करूछु कि आपण ता परिवार को सहाय्य करि दियंतु। ए सुन, जहार जहार काम करिवार अछि से माने एबे जाई फैक्ट्री रे काम रे लागि जाओ, नहेले काम छाड़ी घरे बस, बुझिलो?
ମାଲିକର ଧମକ ଶୁଣି ସବୁ ଲୋକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିଗଲେ। ମାଲିକ ନିଖିଲକୁ ଦେଖି ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବନି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କଲା, ଯାହା ପରେ ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ନିଖିଲ ଘରେ। ନିଖିଲ ବାହାର ବାହାର, ଘରୁ ବାହାର। କଣ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍? ତୁ ହିଁ ନିଖିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସହ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ କଣ? ମୁଁ କଣ କଲି? ବିନା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ନିଖିଲକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ମାଲିକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା କି ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଧରମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ବ୍ଲେଡ୍ ନିଖିଲ ଲଗେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଧରମାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଫା ଲଗେଇ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ କାବ୍ୟାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ସେମାନେ ମାଲିକଠୁ ନେଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେହୁରା କଲେ, ପାଟି କରି କରି କହିଲେ ନିଖିଲ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଜଗି, ସେ ଆମ ନିଖିଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବା, ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଡଭୋକେଟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜଗି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଆଶା ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଦୁର୍ଗା ଆଉ କାବ୍ୟା ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓକିଲ ଯେତିକି ବଡ଼ ଥିଲା ସେତିକି ଗର୍ବୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ କାନ୍ଦି ଚିହିଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ କୋର୍ଟରେ ନିଖିଲକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁରା 1 ମାସ ଦୁହେଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଖିଲକୁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ଅଦାଲତ ନିଖିଲକୁ ପୁରା 10 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇଦେଲା। ନିଖିଲ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ତ ସେପଟେ କାବ୍ୟା ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା, ଆପଣ ତ ମୋତେ କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କଲେଜରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲି। କ'ଣ ଆଉ କରିବି ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିକି ବୋହୁ। ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗୋଟେ ସଫଳ ଓକିଲ ହୋଇ ଦେଖେଇବି। କାବ୍ୟା ଆଖିରେ ରାଗ ଥିଲା ତ ଦୁର୍ଗା ଆଖିରେ ଆଶା। କାବ୍ୟା ତା କଲେଜକୁ କଲ୍ କରି କଥା ହେଲା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେଉଁଠୁ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର। ଅଦାଲତ ଆଡଭୋକେଟ କାବ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ସତ ମାନୁଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ନିଖିଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ସାପେକ୍ଷରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଦି କେସ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ। ମା, କାବ୍ୟା, କେମିତି ଅଛ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ? ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପୁଅ। ଆଉ ତୁ ଦେଖିଲୁ ବାପା, ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଶାଶୁର ଓକିଲ ବୋହୂ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ କମାଲ କରି ଦେଖେଇଦେଲା। ଭଗବାନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବାହାଘର ପରେ ପରେ ହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ଯେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତାର ପ୍ରଥମ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାହାନା କରି ତା ଶାଶୁକୁ ଏକଥା ପଚାରେ। ମା, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ମନାନ୍ତି? ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ମୋର ତ ଏ ଘରେ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ବର୍ଷ ନା, ତ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁଦିନ ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ବି ହବ। ହଁ, ଭଲ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ବୋହୁ। ରାକେଶର ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି, ଗଜା, ମୁଡ଼କି ଆଉ ବାଦାମ ନେଇ ଆସିବେ। ଆରେ ସେ 31 ଡିସେମ୍ବର ରାତିରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଆଉ ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ଦେବ ନା, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ଖାଇବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକା ସାଥିରେ ଟିଭି ଦେଖିବା। ତୁ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ନିଜ ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଉଦାସ ହେଇଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ମିଠିର ଫୋନ୍ ଆସିଯାଏ।
कौन तो शाशु घरे नुआ वर्ष पाई किछि पार्टी प्लान होउनी? एई सब कथारे तो मो शाशु घर लोक बहुत भल आगरू ही से माने मते कहि देइचंती जे से दिन घरे किछि रोसई होबनी। मो शाशु कहिचंती से दिन तो मु सजबाज होई एन्जॉय करबी आउ आराम करबी आउ सब खाइबा बाहर मगा हबो। हाँ सांग तो शाशु घर बहुत बढ़िया तू भाग्यवती जे तोते एमिति शाशु घर मिलिला। मो शाशुंकर तो बस गोटे प्लान अछि जे आमे घरे बसी टीवी देखिबा जेमिति से माने सब वर्ष करंती। मो शाशु घर लोक तो एबे भी सेही कथा ही कुहंती जेमिति आमे को बुईमा अमल रे अछु। दुनिया बदली गला हेले लागुची मो शाशु घर लोक केबे भी बदली परिबेनी। मु तो लव मैरिज करके बहुत बड़ भूल करदेली। चल यार मु रखुची बहुत खराब लागिबो जदि ए सब कथा मो सासु घरे किए सुनिदब तो। हाँ यार चल चल मु भी रखुची। मते ना न्यू ईयर दिन को ड्रेसटा पिंधिबार अछि सेटा सिलेक्ट करिबार अछि। मो सासु कहि देइचंती चूज करिकि रखिबा पई बधे से मते आज शॉपिंग मॉल को नै जिबे। निज सांग मिठी कथा सुनी मने मने प्रियंका बहुत दुखी हेउथिला। ता मन उदास थिला जे ता सासु घरे तार प्रथम नुआ वर्ष केते बोरिंग रे बीतिबो। एठी तो किछि भी सेलिब्रेशन हुएनी। एई कथा पई प्रियंका चिंता रे पड़ी गला आउ से घर लोकंक सह पूर्व भली कथा हेबा बंद करि देला। प्रियंका चलो बाहर आज मार्केट बुलिबा को जिबा। 2 दिन हेलानी मु तुमको कहूची किंतु तुमे कुआडे जिबा पई हो ही कहूना। ना नाई मोर इच्छा नहीं ठंडा बहुत होउची कुआडे भी जीवा पाई मते भलो लागुनी। मते थका लागुची मु जाईकी रूम रे टिके गडुची। मंदा किनी कथा कौन आम बहुर देह ठीक अच्छी ना तुमे तार ध्यान रख ता सह कथा हुओ कि तार किछि असुविधा होउनी तो। एबे ए घरे से नुआ अतिथि तार जत्न नेबा आम समस्तंकर कर्तव्य आउ सबुठारु अधिक तुमर काहेकि ना तुमे ता सासु हेबा सह ता माँ बिना। मु जानिची आम बहुर मन कौन पाई खराब अछि। राकेश तू भी एठिकिया। सेतिकी बेले प्रियंकार नणंद रीमा जी कि सहररु बाप घर को बुलिबा को आसीथिला से भी आसी जाए। जा हो रीमा भी आसीगला बहुत डेरी करदेलु तू आसीबाकू। मु तोते कहिथिली टिके शीघ्र आसीबाकू ना। कौन आउ करिबी माँ कहिलो पिला माने स्कूल रु आसिले पुणी तांको खुआई रेडी करे ट्यूशन छाड़ी की आसिली। तुमे तो कहिदिलो कि बहुत जरूरी काम अछि बोली कुह तो कौन हैला एमिति अचानक डाकिलो। आउ प्रियंका भाउज कोठी अछंती? प्रियंका ता रूम रे गड़ीची। एबे मो कथा ध्यान देकी सुनो। प्रियंकार मन एथिपाई उदास अछि जे काहेकि ना तार इच्छा थिला आमे नुआ वर्ष धूमधाम रे मनेबा। एबे जुग बदलिलाणी माने आमे भी समय सह ताल देई बदलिबा उचित। नुआ बहु घर को आसीछि माने तार एमिति चिंता करिबा युक्तियुक्त। तार नुआ वर्ष धूम रे आरंभ हो सेइथिपाई मु भाबी नेछि आमे छात ऊपर गोटे बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करिबा जोथिरे सब बंधु बांधव आउ बहुर सांग साथी को डाकिबा। सुनुच तुमे जने भल रसैया को बुक करनियो आउ राकेश तू गोटे भल डीजे वाला को कहिदे कि गीत बजै दबो। आम बहुर आम सांगरे प्रथम नुआ वर्ष आरंभ होउची। मु चाहूची आम बहु बहुत खुशी हो एमिति प्रबंध करिबु जे बास बहुत देखिकी ही रही जिवो जे आमे ताकू केते भल पाए। माँ ए कथा तो तुम्हें बिल्कुल ठीक कहल। प्रियंका भाउज सतरे ए कथा भाबुथिबे जे आमे तांको नुआ वर्ष पाई किछि प्रस्तुति करूनु बोली किंतु जेते बेले से ए सरप्राइज देखिबे ना तो से बहुत खुशी हे जिवे। राकेश भाई एबे तुमे शीघ्र सब अरेंजमेंट करिनियो। बापा तुमे भी सेई रसैया को ही बुक करिवो जोटा तुमे भाईरो बाहागर पाई बुक करिथिलो। हाँ हाँ ताकू ही कहबी से आमर चिन्हा रसैया ता ठारू भल खाइबा कहीं बने ही पारिबेनी। पूरा सहर रे प्रसिद्ध से शुद्ध तेल मसला देई खाइबा बनौची से चमत्कार। अच्छा रीमा तू गोटे काम कर केक ऑर्डर करी दे फोन करिकी मु से पर्यंत डीजे वाला को फोन करी दिए। हाँ ठीक अच्छे ताहले मु केक वाला को भी फोन करी दउची तुमे आउ किछि दरकार पड़िले मते कहबो। आउ तापरे प्रियंकार शाशुर चेष्टा बलरे से समस्ते मिसी प्रियंकार प्रथम नुआ वर्षर पार्टीर सबु व्यवस्था करिनेले। जेतेबेले एते सबु प्रस्तुति चलीथिला तो प्रियंका अबाक होइगला। से किछि किछि बुझी पारुथिला हेले से जाई ता शाशु को पचारि ही नेला। माँ ये को कथा पाई एते सबु प्रस्तुति चलीछि?
ଆରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବୋହୂ। ଆମ ନୂଆ ବୋହୂର ଆମ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଦବୁ? ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ରାତିରେ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ତ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ତତେ ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି କି ମା? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଠିକୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆରେ କହିବା ସହ ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିଦେବୁ ବୋହୂ। କହିବୁ କି ପୁରା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମା, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ 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 ମଚ୍। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କି ତା ପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନ୍ୟୁ ଇୟରର ପାର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାର ସାଙ୍ଗ ମିଠି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ସତରେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସେ କଥା ଆଉ ପଚାରନି। ତୁ ବହୁତ ଲକି ୟାର ଯେ ତୋତେ ଏମିତି ଶାଶୁଘର ମିଳିଛି। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛୁ ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମିଳିଛନ୍ତି। ନିଜ ବୋହୂ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ କଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଆଉ ନିବିଡ଼ତାକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦିଏ। କିଛି ଦିନରୁ ରାନୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ବାହାଘର ପରଠୁ ସେ ଯେବେ ଯେବେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭାରି ଗେଲବସର କରୁଥିଲେ, ତାର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମନ ବି ବହୁତ ଉଦାସ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋହୂମା, ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛୁ। ମୋତେ କହ, ମୁଁ ବି ତ ତୋ ମା ନା? ମା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ସହ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ମୋତେ କୌଣସି କଥାର କିଛି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରଠୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଠିକ୍ସେ କଥା ହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠିକି ତ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋହୂ, ଏଇଟା ତୋ ମନର ଭ୍ରମ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲୁ ନା, ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତାଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ମନରେ ଏମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ନହେଲେ ତୁ କିଛି ଦିନ ବାପଘର ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବୁ ଯା। ଏମିତି ହେଲେ ତୋ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୋ ଉଦାସପଣ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା। ମୁଁ ତ କେଜାଣି କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବିନି, ଆଉ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେବି। ତା ପରଦିନ ରାନୀ ତା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ତାଲା ଲାଗିଥିଲା। ଆରେ, ଘରେ ତ ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ବୋଧହୁଏ ସୀମା ଭାଉଜ ଆଉ ଦୀପ୍ତି ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଏ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ସୀମା ଭାଉଜଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେଉଛି। ରାନୀ ତା ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ତ ଲାଗୁ ହିଁ ନଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଖୁଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ ମା ରାନୀ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ପ୍ରଣାମ ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋ ଭାଉଜମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଓ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାସେ ପରେ ଯାଇକି ଫେରିବେ। ସେ ତ ପୁତୁରାଟା ରିଙ୍କୁ, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ନା, ତ ବିଦେଶରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ କହିବି ନାହାନ୍ତି। ମା, ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଆ, ମୁଁ ଚାହା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଖୁଡ଼ି। ରାନୀର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତା ସାରା ସେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବୁଥିଲା।
रमेश भाई और रितेश भाई तो कहते कि मो बाहाघर पाई से माने ऋण नहीं तांकर बाहाघर परठारु पैसा ही नहीं आउ बिजनेस भी जमा ठीक चलुनी बहुत कष्ट रे मो बाहाघर करिसंती से माने किंतु विदेश ट्रिप रे जन्मदिन पाई टंका तांको पाखरे मु किछि बुझी पारुनी आउ मासे जाए आउट ऑफ इंडिया रे बुलाबुली करिवे रहिबे हेले मते फोन करिके जणैले भी नहीं। अड़ुआ तड़ुआ कथा रानी मनरे चलवाक लगिला जेमिति से ता सासु घर को पहुँचला ता सासु आ स्वामी आचंबित हो गले। अरे रानी तुमे आसीगल तुमे तो किछि दिन पई भाई भाउजों को साथी रे रहिबाकू जाइथिलो ना कौन हैला बहु तू फेरी आसिलु जे भाई भाउज माने तो आउट ऑफ इंडिया जाइचंती रिंकुर बर्थडे सेलिब्रेट करिबा पई समस्ते गोटे मास परे फेरिबे मते थरुटिए भी कॉल करिकी दुई भाई कि दुई भाउज कहिले भी नहीं मु भी एई कथा ही भाबुची कम से कम थोड़े फोन तो करि पारि थांते ना। देख बहु आमको तो से माने कहिथिले कि तांको पाखरे बाहाघर पाई भी टंका नहीं सेइथि पई मो पुओ ता सैलरी रु पूरा बाहाघर खर्च तुम घर को देइथिला एक कथा मोर कहबा उचित नुहे जे किंतु बहुत तू निजे भाब तांको पाखरे विदेश बुलिबा पई टंका आसिला कोठू जेतेबेले कि पूरा बाहाघर सारा आमे एइया ही देखि आसीचु कि तांको पाखरे काणी कौडीटिए भी नहीं एइटा तो तुम दुई जनकर लव मैरिज थिला सेइथि पई ना मु किछि कहिली ना तो ससुर किछि कहिले छाड़ मालती ए सब कहबा कौन दरकार बहु एमिति रे ही बहुत चिंता रे अछि ए सब कथा सुनी आहुरी मन खराब हबो तार किछि नाही बहु मां तू आम घर बहु माने तुम घर खर्च हो कि आम घर खर्च हो सब गोटिए कथा। ता परठारु मासे पर्यंत रानीर भाई भाउज ताकू थरुटिए भी फोन कलेनी अचानक गोटे मास परे दिने रानी ता स्वामी अभिषेक सहित मार्केट जाइथिला सेठी ता दुई भाउज ताकू देखा गले किंतु से दुई जण ताकू न देखिला भली मुह बुलेई देले। ए देखिलो सेठी सीमा भाउज और दीप्ति भाउज अछंती ना ता माने माने विदेशरू फेरी आछंती आउ आसिकी भी मते थरुटिए भी फोन कलेनी चलिलो मते तांको सहित कथा हबार अछि। छाड़ ना रानी जदि से माने ही तुमको मने पकेइलेनी ताहले तुमे काहे की कथा हबो थाउ नहीं एमिति केमिति से माने मो भाउज तांको ए सब पचारिबार मोर पूरा हक अछि रुह मु एबे पचारि के आसुची। रानी जेमिति ता भाउज मानंको आड़को जिबाकू लागे ता भाउज माने ताकू देखिकी इग्नोर करिकी चली जांती। सीमा भाउज दीप्ति भाउज एपटे देख भाउज अरे मत देखिकी भी अणदेखा करदेले मु बुझी पारुनी प्रकृत कथा कौन। मु तुमको मना करिथिली ना देखिलो से माने तुमको देखिले तथापि चली गले चलो एबे घर को जिबा। रानी घर को आसी सबू कथा ता सासू को कहे एबे तो ए सबू कथा मते भी किछि गड़बड़ लागुची बहु तो भाई भाउज तोते अणदेखा काहेकी करूचंती किछि दिन अपेक्षा कर देखिबा कोन होउची जदि से माने तांको निज आडू फोन करिवे तो ता परे भी किछि दिन रानी अपेक्षा कला तथापि कहारी भी फोन ता बाप घर आसिलानी दिने रानी ता सासु सह किछि काम रे बाहर को जाउथिला तो रास्ता रे ताकू ता बापांकर खास वकील सांग मिस्टर पटनायक मिली गले जहाँकठू ताकू एमिति कथा जना पड़िला जहाकू सुनी सीए आउ ता सासु आश्चर्य होई गले। मते तो आश्चर्य लगुची रे माँ तोर दुई भाई संपत्ति रु तोते भाग देई नाहंती जेतेबेले कि तो बापा 3 भाग करिकी जाइथिले तुम प्रॉपर्टी पेपर रे भी सफा सफा एई कथा लेखा थिले जे तृतीय भाग तांको सान झिओर अधिकार बोली से टंका संपूर्ण रूपे तोर के जानी कहीं तोर दुई भाई सारा मते मना करदेले आउ मो बदल रे अलगा जड़े वकिल को डाकी भाग बंटा कले मु आउ कौन करी मते तो से माने किछि जणैलेनी ना किंतु झियो मु एइटा कहिबी जे तोर भाग नबा उचित सेइटा तो बापांकर शेष इच्छा थिला जे तोते भी संपत्ति रु भाग मिलू मोर कहिबाटा ठीक नुहे बोधे किंतु मते लागुची तो भाई भाउज माने तो सह बेईमानी करिसंती। अंकल मु विश्वास करि पारुनी जे मो भाई माने मो सह एमिति करिसंती एडवोकेट अंकल आपण प्लीज मोर सहाय्य करंतु जेमिति मो संपत्ति रो भाग मु भाई भाउजंक ठारू नै पारिबी से माने जदी मते थरे कहि थांते जे भौणी आमे तते तो संपत्ति रो भाग दबुनी बोली
ମୁଁ ନିଜେ ହସି ହସି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନ ମାଗିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି ମିଛ ଆଉ ବେଇମାନିର ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଭାଗ ନେବାର ଅଛି। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ମୁଁ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବହୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛୁ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मु जानी आपने बहुत भल। आपण निजे बाहाघर सब खर्च उठे एक मु केमिति भूली पारिबी। एबे मु मो भाई मानक ठारू संपत्तिर भाग निश्चय नेबी जहाँ मो बापा मो नारे करिकी जाइछंती। एडवोकेट मिस्टर पट्टनायक साहाय्य बल रानी को ता बापांकर संपत्तिर तृतीय भाग मिल जाए जो थिरे केवल तारी हक थिला। किंतु रानी को एक कथार दुख थिला जे ता भाई माने टंका पाई ता सहित एमिति गरदारी करि पारिले। आजिठू मोर बाप घर बोली किछि भी नहीं, भूली जीव जे तुमर गोटे भौणी थिला बोली। एमिति कहनी रानी, आमर भूल हो जाइछि। हो रानी, टंका लोभरे आमे अंध हो जाइतिलु। नहीं भाई, एबे बहुत देरी हो जाइछि। आपण माने प्लीज मो सह कौन संपर्क रखिबेनी। थैंक यू अंकल, आपण मोर बहुत साहाय्य कले। रानी आखिरे लुह थिला। से सबु दिन पाई ता भाई भाउज माननकु पर करिदेला। बोधे एईटा ही ता भाई भाउज माननक पाई सबुठारो बड़ दंड थिला। जदि आपनकु ए कहानी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु। आउ जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।